अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। इसमें कुछ ऐसे हकायक आपको दिखाए जाएंगे कि जिससे मुतालिक आप जिंदगी में पहली मर्तबा जान रहे होंगे। नाज़रीन, 2 सदियां पहले ऐसी बहुत सारी कब्रें अरब के इलाकों में दरियाफ्त हुई हैं जिनमें दफन शुदा लोग रेडियो कार्बन डेटिंग रिसर्च के मुताबिक आज से 1000 से 1500 साल पहले इस सियारे का हिस्सा थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उनकी डेड बॉडीज इस कंडीशन में थीं कि गोया वो अभी बोल पड़ेंगे। उनके जिस्म खूबसूरत थे, बिल्कुल सही सलामत और नर्मो नाजुक, और उनके जिस्मों के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जो उनको 1000 से 1500 साल पुरानी डेड बॉडी मानने से इनकार कर रही थी। कार्बन डेटिंग रिसर्च के मुताबिक ये वजूद 1000 से 1500 साल पुराने थे। ऐसे बहुत सारे वाकयात दुनिया भर के कब्रिस्तानों में हमेशा रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने एहतराम के पेश नजर कभी भी उन डेड बॉडीज पर किसी भी किस्म की साइंसी रिसर्च नहीं की और न ही कभी इन डेड बॉडीज की फोटोग्राफी की गई। नाज़रीन, अब मौत नाम ही फना का है, तो फिर ये पुरस्कार वजूद फना के उसूल से कैसे मावरा रह सकते हैं। अब इस तरह की बात सुनने के बाद यकीनी तौर पर आपके जहन में बहुत सारे मुकद्दस ख्यालात और उनके जवाबात मौजूद होंगे कि ये कौन से लोग हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको बताएंगे कि बहुत सारी डेड बॉडीज ईसाई और यहूदी कब्रिस्तानों में भी मिली है। मसलन ईसाई मुबल्लिग सेंट बंडली ऑफ लॉर्डिस 1879 में उसकी डेथ हुई और 1909 में उसकी इत्तफाकन कब्र कुशाई होती है। तो मौत के बाद वो ज्यादा सेहतमंद नजर आ रही थी और उसके बाद सन 1900 में उसकी दोबारा कब्र कुशाई होती है तो उसका खून तक खराब नहीं होता। उसके बाद आज तक उसकी लाश फ्रांस के कैथोलिक मरकजी जो कि उनका चर्च है वहां पर ज़ियारत के लिए लोगों के लिए मौजूद है। यानी जिस चीज को हम सदियों से मजहब के सच्चे या झूठे होने की दलील के तौर पे मानते हैं, कब्रों से डेड बॉडीज का फ्रेश मिलना, इस चीज को दलील बनाया जाता है ये कोई मौजज़ा है, कोई करामत है। लेकिन नाज़रीन, दरअसल ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो इंसानी तहकीक की हुदूद से अब तक मावरा चला आ रहा है। साइंस इस बारे में क्या कहती है, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये एक मिस्टीरियस फुल और इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है, सुनने वालों के लिए भी और बात करने वालों के लिए भी। अब देखिए, इसराइल में यूनितन बिन अजीज एक मजहबी मुबल्लिग गुजरा है जिसकी लाश आज भी इसराइल में पड़ी है और सदियां गुजर जाने के बावजूद उसका वजूद आज भी नर्मो नाजुक है और बेहतरीन हालत में मौजूद है। उसके मकबरे में वैसे आम आदमी जा नहीं सकता, वहां पर मजहबी लोग जा सकते हैं, यानी मजहबी इदारे से मुतल्लिका लोग वहां पर पहुंच सकते हैं या फिर हुकूमत के अहम तरीन लोग वही इस डेड बॉडी को देख सकते हैं। इसी तरह 18वीं सदी में फ्रांस के ईसाई मुबल्लिग सेंट ब्रेनिटी 1879 में बीमारी की वजह से मारी जाती है और मौत के बाद अब तक उसकी 3 बार कब्र कुशाई हो चुकी है। पहली बार 1909, दूसरी बार 1919 और तीसरी बार 1925 में उसकी कब्र कुशाई हुई तो उसकी डेड बॉडी बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी। और उसके बाद फ्रांस की जो ईसाई कम्युनिटी है उन्होंने फैसला किया ये तो कोई मौजज़ा या करामत है और उसको ईसाईयत की प्रचार के घर से उन्होंने इस डेड बॉडी को हमेशा के लिए सेव कर लिया, यानी ज़ियारत आम के लिए रख दी और आज भी ये डेड बॉडी फ्रांस के कैथोलिक चर्च में मौजूद है और आम लोग उसे देख सकते हैं। नाज़रीन, आप तस्वीर में इन 200 साल पुरानी डेड बॉडीज को देखिए, यूं लगता है जैसे ये खातून सो रही हैं और अभी नींद से जागेगी और बात करेगी। इसी तरह 1932 में सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर और हजरत हज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र कुशाई हुई इराक के अंदर और हैरत अंगेज तौर पर उनकी डेड बॉडीज इस हद तक सलामत थी कि जिस्म के अंदर टेम्परेचर तक बरकरार था। नाज़रीन, जो सहाबा इकराम की कब्र कुशाई की जो तारीख है ये बड़ी दिलचस्प है, हम इस पर अलहदा से वीडियो पर बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो हजारों साल पहले सदियां गुजरने के बावजूद दुनिया से जा चुका है तो उसके ऊपर नेचुरल लॉज यानी इंसान की जो डेड बॉडी गलती सड़ती और खत्म हो जाती है वो इस पर कानून कुदरत लागू क्यों नहीं होता। नाज़रीन, 99% लोगों के ऊपर यही कानून लागू होता है। आखिर इसमें राज क्या है, इसकी तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, मौत के बाद इंसानी जिस्म के गलने सड़ने का आगाज जिगर से होता है। अब डॉक्टर्स ने ब्रेनिटी के जिगर पर तहकीक की तो पता चला कि उसका जिगर आज भी ऑन वर्किंग है, यानी वो बिल्कुल ठीक है, किसी भी किस्म की जलन या सड़न से, डिकम्पोजिशन से आज भी उस ईसाई मुबल्लिग का जिगर बिल्कुल पाक है। और इसके अलावा उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से आज भी इसी काबिल हैं कि अगर इसमें रूह फूंकी जाए तो वो काबिल इस्तेमाल होंगे और ये बहुत ही हैरत अंगेज चीज है। नाज़रीन, इसी तरह से मदीनातुल मुनव्वरा और उर्दन 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर मिट्टी जिस्म को पूरी तरह फना नहीं करती, बल्कि जिस्म को जब तक केमिकल ना लगाया जाए जिस्म पूरी तरह खत्म नहीं होता।
اور کئی صدیوں بعد بھی مدینہ اور مدینہ پاک کے ارد گرد کے علاقوں میں سے ڈیڈ باڈیز بہت فریش حالت میں دیکھی گئی ہیں، یعنی وہاں سے جو ریکور کی گئی تو ان کو فریش ہی پایا گیا۔ تو ناظرین پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موت کا اصل مطلب فنا ہے تو پھر بعض علاقوں کی مٹی اور بعض لوگ قدرت کے اس اصول سے ماورا کیوں ہیں؟ آج اس کی سائنٹیفک سمجھ آنے والی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوستو آج سائنس انسانوں سے وعدہ کر چکی ہے کہ آپ موت کے بعد اپنے جسم کو گلنے سڑنے سے محفوظ کر لیں، ایک وقت کے بعد میں اسی جسم کے اندر سے زندگی کا سورج طلوع کروں گی۔ سائنس انسانیت سے وعدہ کر چکی ہے اور ناظرین اسی لیے سائنٹسٹ اربوں ڈالر لگا کر ایسے ادارے اور سائنسی طریقے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جہاں پر انسانی جسم کو موت کے بعد فنا سے محفوظ رکھا جا سکے گا، اور ابھی تک کوئی سستا اور مؤثر طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا، لیکن ایسے حالات میں ان نیچرلی ممی ٹائپ لاشوں کا ملنا سائنٹسٹ کے لیے ایک گرین سگنل ہے کہ آخر بعض انسانی جسموں کو یہ مٹی کیوں نہیں کاٹتی۔ اگر سائنسدان اس راز کو پا لیں گے تو پھر یہ لیبارٹری میں سے ری جنریٹ کر کے ہزاروں انسانوں کی ڈیڈ باڈیز کو ہزاروں سال تک کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں، جیسے یہ خاتون 200 سال سے پڑی ہے، اور مدینہ اور اردن کے گرد و نواح کے اندر ایسی بہت ساری ڈیڈ باڈیز ملی ہیں جو بالکل فریش تھیں، اور ان میں سے بعض کے اندر سے تو خون بھی رس رہا تھا۔ ناظرین یہ تحقیق ایک بڑی ہی دلچسپ ہے اور سائنٹسٹ نے اس کے اوپر کام شروع کیا، لہٰذا سائنسدانوں نے یورپ میں ملنے والی کچھ ایسی ہی لاشوں کا سائنسی تجزیہ کیا، اور اس تجزیے میں اس سائنسی تحقیق میں ڈیڈ باڈی قبر کی مٹی اور قبر کے گرد جو انوائرمنٹ تھا یعنی کہ آب و ہوا تھی اس کو بھی شامل تحقیق کیا گیا، اور ناظرین ہر چیز کو باریکی سے جج کرنے کے بعد آخرکار اس نیچرل فینومینا کا راز کھل ہی گیا جو قبروں کے اندر لاشوں کو محفوظ بناتا ہے۔ انسانی جسم قبر میں داخل ہوتے ہیں دو کنڈیشن کی طرف جاتا ہے، یعنی دو میں سے ایک کنڈیشن کی طرف جاتا ہے۔ پہلی کنڈیشن ڈی کمپوزیشن، اس کنڈیشن میں انسانی جسم سے زہریلی گیسز خارج ہوتی ہیں اور انسان کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جسم کے اندر جو تمام لیکوڈ ہوتا ہے وہ زہریلا بن کر جسم کو پھاڑ دیتا ہے، جبکہ موت کے 40 دن بعد قبر کے اندر ہڈیوں کا محض ایک ڈھانچہ ہی پڑا ہوتا ہے، اور یہ عمل دنیا کے 98% لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ موت کے بعد یعنی مٹی پورا جسم کھا جاتی ہے، لیکن ناظرین یہی مٹی 2 یا 3% لوگوں کے ساتھ ایک دوسرا سلوک کرتی ہے جسے سائنسی زبان میں سپونیفیکیشن کہتے ہیں۔ سپونن ایک مادہ ہے جو زیادہ تر پودوں میں پایا جاتا ہے، یعنی پودوں میں آپ کو جتنی بھی حشاشت اور بشاشت نظر آتی ہے وہ اسی مادے کی بدولت ہوتی ہے۔ اب نیچرل تھیم میں یہ مادہ چکناہٹ سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس میں سب سے جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ پودے کے اندر موجود ہوتا ہے، پودا اگر اپنی عمر پوری کر کے گزر جاتا ہے یعنی ڈیڈ ہو جاتا ہے تو یہ مادہ زمین کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور سارا سال پڑا رہتا ہے۔ اب ایسی جگہ جہاں پر موسم خشک ہو، آب و ہوا کے اندر جو نمی ہے اس کی مقدار کم ہو اور مٹی کے اندر یہ مادہ موجود ہو، یعنی جہاں پر یہ ساری خصوصیات موجود ہوں، وہاں پر جب ڈیڈ باڈی کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ مادہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ مل کر دو کام کرتا ہے، یعنی انسانی ڈیڈ باڈی کے ساتھ دو اہم کام وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب ہوا خشک ہو، ہوا کے اندر نمی کی مقدار کم ہو، موسم کے اندر خشکی کافی مقدار میں ہو، یہ مادہ سپونس مٹی کے اندر موجود ہو تو وہاں پر دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مادہ جس میں ڈی کمپوزیشن کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، یعنی گلنے سڑنے کا جو عمل ہے جس میں شروع ہو جاتا ہے، موت کے بعد اس کو بریک کر دیتا ہے، یعنی اس کی چھٹی کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مادہ جسم میں داخل ہوتا ہے اور جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے باڈی کو ضروری چکناہٹ فراہم کرتا ہے، جس سے صدیاں گزر جانے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے انسان کو آج ہی ابھی دفن کیا گیا ہے۔ جب یہ جسم کو پوری طرح گھیر لیتا ہے تو پھر جسم کے اندر اتنی چکناہٹ چلی جاتی ہے کہ جسم واقعی کئی سالوں بعد بھی بالکل فریش نظر آتا ہے۔ یہ جسم کے اندر ایک لیکوڈ ٹائپ کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے یہ سپونین مادہ ہوتا ہے۔ ناظرین اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ڈیڈ باڈی کو اس سپونیفیکیشن کی سہولت حاصل ہو جائے، قبر میں اس کے ارد گرد ایک ایسا ایٹماسفیئر قائم ہو جاتا ہے جس کے تحت مٹی اس ڈیڈ باڈی کو نہیں کھاتی۔ اس کے علاوہ ناظرین اس سپونیفیکیشن کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس قبر کے اندر ڈیڈ باڈی کے گرد ایٹماسفیئر ہو، پھر یعنی اس سپونیفیکیشن کے ایٹماسفیئر ہو، وہاں پر کوئی بیرونی کیڑا مکوڑا اور کوئی جانور بھی اس ڈیڈ باڈی کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ ہی اس کو ٹیسٹ کرتا ہے جس کے اندر سپونیفیکیشن کا مادہ ہو، اور یوں صدیوں تک اس ڈیڈ باڈی جو کہ محفوظ پڑی رہتی ہے وہ جسم بالکل ایسے لگتا ہے جیسے بالکل فریش ہے اور ابھی دفنایا گیا ہے، حالانکہ اس کے اندر سپونیفیکیشن کا مادہ موجود ہوتا ہے جو اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری چکناہٹ فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ مصری دور کی لاشیں بھی ایسی برآمد ہوئی ہیں جس میں سپونیفیکیشن کے طریقہ کار کے ذریعے یا اسی پروسیجر کے تحت محفوظ شدہ وہ لاشیں تھیں، لیکن ایسی ڈیڈ باڈیز کی حالت اتنی خراب تھی، یوں کہہ لیں کہ انہیں مٹی نے تو نہیں کھایا تھا لیکن جو اس کی حالت تھی وہ دیکھ کر خوف آتا تھا اور انسان عبرت پکڑتا تھا۔ ناظرین اس سپونیفیکیشن کا یہ عمل یہ دنیا کے صرف 1 یا 2% آبادی کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے اسپیشل پروٹوکول یعنی قدرت کا نیچر کا ایک اسپیشل پروٹوکول ہے جو کسی فرد کو حاصل ہوتا ہے،
और नाज़रीन सोचने की बात यह है कि स्पोरन तो हर एक पौधे के अंदर मौजूद होता है। इस हिसाब से जितने पौधे इस दुनिया में अभी तक पैदा हुए हैं या फिर मर गए हैं, खत्म हुए, तो जमीन के जर्रे जर्रे के अंदर स्पोरन मौजूद है। लेकिन आखिर फिर क्या वजह है कि 2000 बंदे के कब्रिस्तान में सिर्फ एक बंदे की डेड बॉडी बिल्कुल सही और फ्रेश निकलती है, जबकि इर्द गिर्द के जो कपड़े हैं उनको स्पोरन कोई फायदा नहीं देता, और फिर किसी और बंदे की वहां से ऐसी लाश नहीं निकलती है जिस पर इस हवाले से बात की जा सके। नाज़रीन ये बड़ी हैरत अंगेज चीज है, और इस टॉपिक के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज तक जितनी भी डेड बॉडीज मिली हैं वो बिल्कुल फ्रेश हालत में थी, और सारी की सारी डेड बॉडीज ऐसे लोगों की थी जो मजहब से मुतालिक थे या फिर किसी न किसी तरह मजहब की तबलीग करने वाले लोग थे। नाज़रीन अब यहाँ पर आकर कुछ लोग इसी बुनियाद पर अपने मजहब को सच्चा बनाने की दलील पेश करते हैं। जो स्पोनिफिकेशन का अमल है ये तो फिर तो इसे किसी एक मखसूस मजहब के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी भी डेड बॉडीज दफन होती हैं वो बुद्ध मत की हों, वो यहूदियों की हों, ईसाइयों की हों, उनमें से कई लाशें ऐसी मिली हैं जिनको बिल्कुल फ्रेश हालत में देखा गया है। तो नाज़रीन इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो फिर वो सारे सच्चे मज़ाहब हैं या फिर सारे मज़ाहब के ऊपर सवालिया निशान है। नाज़रीन मेरा ये ख्याल है कि इस चीज का किसी मजहब के सच्चे या झूठे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई किसी मजहब की अगर मुबल्लिग या किसी मजहब के बंदे की जो डेड बॉडी मिलती है बिल्कुल सही हालत में या फिर फ्रेश कब्र से निकलती है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उस मजहब के सच्चे या झूठे होने की ये दलील है। मेरे ख्याल में कोई नेचुरल फिनोमेना है जिसके अंदर अभी तक बहुत सारी तहकीक की जरूरत है। ये एक मिथ है जिसको सुलझाने की जरूरत है, और जिस हिसाब से साइंस तरक्की करती जा रही है इंशाल्लाह आइंदा चंद सालों के अंदर ये मिथ भी सुलझ जाएगी कि आखिर कैसे 2000 बंदों के कब्रिस्तान में एक बंदे की लाश बिल्कुल फ्रेश निकलती है। इस स्पोनिफिकेशन के अंदर ऐसा मजीद क्या है जो हमारी तहकीक से बालातर है। नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप भी अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ मौजज़ात हैं जो अल्लाह ताला के नेक और खास बंदों के साथ होते हैं, या फिर ये कोई साइंसी अमल है, कोई नेचुरल फिनोमेना है।